तुम भाव आम रास्ता भूल जाइए एपर्तंत पहुँची पारनु आठी मजा मस्ती कर खरार जत मन से किसी भावुच पूरा ठीक भावुच आम ये रास्ता अच्छी तालचेरी रास्ता अच्छी बोली जी आसला रास्ता बेसी चल बाहर खाली झांसी कांदो लगे ना भूख लगे दिन दीटा है मुझे खाई पूरी तक जाओ जो खाली खोटे नाचे चेहरा जीवन नहीं बो रही पखाड़ मुझे नाई लोग चिकेन खाई चिकेन खाए लोग आसिक पड़ी सतरे शुणिया पहले बिना पियाज रसुण सब जिन मत घर छाड़ दियो घर को घर को जीवन घर छाड़ दियो घर को से आज पिछड़ कोला मो कथा शुणी कि लोक हसुको अंधार भीतर भर्ती कर ना अंधार भीतर आलू आइला आलू आइला आलू आइला डर जाइली आखि ताड़ी देवे मते आखि ताड़ी देवे जहाँ लगे पछरे दुख कहानी शुणे न कही कि लाभ ना
आउ कहले बहुत किसी कथा अच्छी कहबी बहुत जिनस रोचे सही होनी कही होनी आउटी झांझी हवन भी रही मैंने सही होनी बहुत कही होनी सही होनी रही होनी खाई होनी पी होनी जाओ जाओ खटेबे हम रखुची पचर खटी सारी कथा जी नुआ कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिए कांदे सब बहुत कष्ट करुची न खाई न पी कष्ट करुची पुड़िया खाई सत ठंडा पानी पीजु जोड़े 3टा पीजु गैस हो गला पेटरे पाड़ी देली ए बाबा नहीं पाड़ी देला इतले ना तू कम कांडी सुकी दिलु पाड़ी नहीं अच्छे निजो पाड़ी चली हम कांडी सुकी दिलु सुकी अरे पेटो गैस है किंतु मु पाड़ी नहीं हेउड़ी मार देली अरे कौन के एंड्रॉइड में रंग को तो तेरे पाड़ी चली सत्त सत्त कहूची पाड़ी हेउड़ी मार देली ते पाड़ी ना हां ना हौ रखुची बाय संजय दत्त ना अधीरा 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 भाई बाहिनी जाऊ जो केजीएफ जे ठिया तब इना दाना तुमको एक कहता ना काला स्निका बोलो गई की हाफ किलोमीटर स्निका हाफ किलोमीटर एठ हबनी ऐसे तो नहीं होता है तथापि हम केते मीटर चललेनी एइटी एति कोन भी हाफ किलोमीटर हबनी कोन सांताळ फांतळ होची आमे आई गुडू गुडू धाई गुडू गुडू त्यो भाई ना देखि ओ भाई ए कळ ए कोठी कोठी काई कळ काई पानी आउ हां हां एठी लोक माने बहुत भलो ना भल लोक भी ना भल लोक केते किछि जान पूरा मासूम नहीं अच्छा ठीक है मो कुल्फी रानी चकोबार रिपाई देखिए एते रंग नंबर हमर खाया पिया तर सब सइला आउ सब भलो हम घर एठी हां आउ भुवनेश्वर आड़े केबे जीवो हां भुवनेश्वर आसिला देखा बाउ हां ला ए जो ठिकुने रे पड़ा हमर से दुना गोप साजे जो जोबा हाउ हां हां सत्तू साना जीवा अच्छा अच्छा हो तमे आसीबो गो हमें तो देखा बा गो सेठी अछु अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब से केवल फोन गोटे कर केवल गोटे फोन कर आम हाजिर हो जगन्नाथ बुली जीवा हाँ सब से पाखरे पाखरे गाड़ी छाड़ू आपणकर एमती कहीं गाड़ी चलैबार मौ साहेब आप गाँव
କିଛି କହିହେଉନି କଣ ପାଇଁ ଏ କଣ ଏମିତି କାଇଁ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଗାଡି ଚଲେଇବା କଥା କି ଯିଏ ମାସକୁ 1,20,000 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇଲା ତାଙ୍କର ଦିଟା ପଇସା ଅଛି ମଦ ପିଇଦେଲା ତାଙ୍କେ ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ये बड़ी अच्छी बात कही आप ଇଣ୍ଡିଆରା କଥା ଚଲଉତି ପଢିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ କି କେଉ ବେଲଚା ମରା ହବ ଗୋଟେ ଯଦି ଧର ଗାଈରେ କିମ୍ବା ମଣିଷ ମୁଷାରେ ଥିବ ଆଗେ ହାବୁଡ଼ି ହବ ଇଏ ଯୋଉ ଦୂରେ ଯାଉଛି ଇଏ ଛଡ଼ା କଣ ବଞ୍ଚିବେ କେଉ यार बेलचा मरा हवा डायरेक्ट कहाँ से जाओ इसकी माँ का भोला चेहरा 222 ଭଲ ତ ସବୁ ଅଜା ଦେଖ ଏଥର ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡେ ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁଆଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସବୁଆଡେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବଟି ମଉସା ପୁରୀ ପୁରୀ ଆସ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ ପୁରୀ ଯିବା ବୁଲିବା ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କରିବାର ବି ହେଲେ ହବ ସବୁ ପୁରେଇଲେ ବି ସେ ରେଡି ମତେ ନା କଣ ପଚାରିଲ କଣ କହୁଛ ମଉସା ଯିବ ଇଏ ରହିବ ନା ଇଏ ଯିବା ମଉସା तू समझा ଚାଲ ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना रस जामु डाले हाय हाँ केंदी केन चार्ज बोलो भाभी को कार रे हापी कार रे चार्ज उसी दिलो ଭଲ କଲୁ ହଁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ହେଇଯିବ ମୁଁ 40% ପାଇଯିବ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପସନ୍ଦ ଏଥିରେ ଆମେ ଚାଲିଲ ଯାଇ ଗାଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏଠି କିଛି କଥା କହିହବନି ନହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ହବ ହଉ ଯାଅ ମଉସା ଖଟିକି ଯାଉଛି ମଉସା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଖଟି ଜାଣିଛୁଟି କଣ ତା ନାଁ କଣ କହିଲ କଣ କଣ କହୁଛ ଏପଟେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛ ତୁ ଛେଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଶୁଣିଲୁ ଦୋକାନ ମଉସା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଦୋକାନରେ ସେ ଆଜି ଖୋଲିନି ବଢିଆ ଭଲ ବେପାର ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ କିଣା ହେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଡ଼େ ବଖରା ନେଇ ଭଡ଼ାକୁ ମାସକୁ ବଖରା 1000 ବଖରା ନେଇ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ତା ଘରେ ଚିତ୍ତନପୁର ମୁଣ୍ଡା କାନ୍ଥରେ ସେ ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କର ନା ହଁ ମହୁଲି ଟିକେ ମହୁଲିଟା ଟିକେ ଦରକାର କାହିଁ କହିଲେ ମହୁଲିଟା କେବେ ଚଖାଏ ନାଇଁ ନିଶା ଫିସା ହେଇଯିବ ଏତେ ଏଇନା କଣ ଏଇନା ଆମେ ବସରେ ଯିବୁ ଗାଁ ପା ବହୁତ 200 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 200 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 200 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମଉସା ମହୁଲି ପିଇକି ଗଲେ ଏଇନା କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ତମେ ନିଜେ କୁହ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କେତେ କଣ এই ଯୋଉ ନାରୀ ଠିକି ଖାଇନା ଯୋଉ ସୁଶୀଳା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଉ ବୋତଲ ଆମର 80 ଅଛି 80 ହଁ 100 ଅଛି ତମେ ଯେତିକି କହିବ କେ ହଁ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଟିପି ହେଲେ ବି ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଛଡି ଯାଉଥିବ କେ ପିଇଛନ୍ତି କେବେ କଣ ମହୁଲି ମୋର ଫ୍ରି ଦିନ ହଉଛି ତଳେ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଯାଉଛି ମଉସା ପୁରା ଆମର ରେଡି ଶୋଇ ଯିବି ନା କୋଉଠୁ ମୁଁ କରା ଜୋତା କାଢିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ହଁ ରିଜର୍ଭ ମାନେ ରିଜର୍ଭ ଫୋନ ଥୋଇ ଦେଇକି ସେଠି